वालेकुम। बाब 12 दोबारा से हम आ गए हैं अपने 12वें चैप्टर के पाकिस्तान की पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं उस पर बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसीज़ और जो भी चैप्टर 12 में हमने डिस्कस किया, आज उसका पार्ट 2 हम करने लगे हैं। ठीक है, अच्छा जी। पहले पार्ट में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं तिजारती साख्त और तिजारती खसारे वगैरह का, तवाज़ुन अदायगी का खसारा। आज हमने बात करनी है तिजारती तंजीमों के हवाले से। अच्छा जी, अब तिजारती तंजीमों के हवाले से हम क्या बात करने वाले हैं, आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तिजारती तंजीमें और इलाकाई इंज़माम। अच्छा, तिजारती तंजीमों के लिए सबसे पहले तो हमें बात करनी है कुछ हमारे जो तंजीमें हैं, जैसे कि ECO हो गया, सार्क हो गया, WTO हो गया। अक्सर हमने ये नाम सुने हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। पहले हम थोड़ी सी एक ओवरव्यू करते हैं। ECO क्या है? इक़्तिसादी ताउन की तंजीमें हैं, जिसमें सार्क, WTO आ जाते हैं। पाकिस्तान हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है, खुसूसन इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान ने हर दौर में अच्छे ताल्लुकात का फ़रोग़ की कोशिशें की हैं। अच्छा जी, इक़्तिसादी ताउन की तंजीमें यानी कि इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि OIC कहलाती हैं, ECO कहलाती हैं, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान और तुर्की हमारे बराबर वाले ममालिक हैं और इन ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन भी किया है। पाकिस्तान भी हमेशा इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने में और मजबूत ताल्लुकात बनाने का ख्वाहां रहा है। 2005 के ज़लज़ले के नतीजे में भी होने वाली तबाहियों में इन ममालिक ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया था, और जब इन ममालिक पर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो पाकिस्तान भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो तंजीम आती है एक और, जो हमारे जनूबी एशिया की तरफ एक और तंजीम है, वो है सार्क की। सार्क तंजीमें क्या हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीमें हैं जो कि इलाकाई ताउन के लिए कायम की गई थी। 1983 में ये तंजीम बनना शुरू हुई थी, लेकिन 1985 तक भी इस तंजीम में कोई खातिर ख्वाह अमल नहीं हो रहा था। अच्छा, ये तंजीम जो बनाई थी, इसका जो बुनियादी मकसद था बाहिमी तिजारत को फ़रोग़ देंगे, मुश्तरका सरमाए में नई सनतों का क़याम करेंगे और मेंबर ममालिक एक दूसरे के वसाइल या उनको जो है बाहिमी तौर पर अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा पहुँचाएंगे एक दूसरे को। अच्छा, अब मेंबर ममालिक की बात हो रही है तो सार्क में टोटल 7 कंट्रीज़ थे जिन्होंने मिलकर एक तंजीम बनाई थी, यही सार्क तंजीम बनाई थी। और जो 7 डिफरेंट ममालिक थे वो कौन कौन से थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भारत। अच्छा, अब जो इनकी दिलचस्पियाँ थीं या इनका जो मेन फोकस था, उनकी जो मकासद थे वो क्या थे? जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई खुद इन्हिसारी को बढ़ाना था, फिर एक दूसरे के मसाइल को समझना और बाहिमी इश्तराक के साथ इन मसाइल को ख़त्म करना और एक दूसरे की हेल्प आउट करना था। रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी, सकाफती और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे को हेल्प आउट करना था और इसे बैनुल-अक़वामी तौर पर फ़रोग़ देना था। अच्छा जी, अब जब आगे हम चलते हैं सार्क तंजीमों के लिए, तो हमें पता लगता है कि जो सार्क तंजीमें थीं, इन्होंने बहुत अच्छा किसी हद तक काम किया भी और किसी हद तक काम नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर फिर आ जाता है असर और रसूख वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो छोटी कंट्रीज़ हैं और स्पेशली जनूबी एशिया की, ये पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, ये जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिन्हें द थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहा जाता है, जिनकी ऐसे कोई भी वैल्यूज़ नहीं ये लोग काउंट करते, जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं इस दुनिया के, वो इनको छोटी छोटी सी मछलियाँ समझते हैं और इन्हें इतना कोई ख़ास फोकस नहीं करते। तो इस वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने थोड़ा एक्टिव होकर काम किया और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी WTO के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसने भी जो है ना वो अपना सिक्का मनवाने के लिए या अपने कदम जमाने के लिए पूरी कोशिशें की। 8 साल तक जारी मुज़ाकरात के बाद अप्रैल 1994 को मराकश में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की और ये फ़ैसला हो गया कि अब 1994 में जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अब GATT बन जाएगी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वजूद में आ जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद क्या होगा? बैनुल-अक़वामी तिजारत पर आयद महसूलात को कम करना। पाकिस्तान 1948 में GATT का कारकुन भी बन गया था। 1948 में GATT का एक कारकुन भी बन गया था। अच्छा जी,
اب جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو تھی اس نے جو ہے وہ تمام تر ممالک میں اپنا مطلب اپنی جو شرائط تھیں وہ واضح کیں اور لوگوں کو مطلب گائیڈ کرنا شروع کیا کہ وہ کیسے اپنی جو ٹریڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مین مقاصد تھے وہ کیا کیا تھے کہ بین الاقوامی تجارت کو آزاد کرنا ہے، کوٹا ٹیرف یعنی کہ سبسڈیز آنوں کو ختم کرنا ہے، بین الاقوامی تجارت کو کاروباری چکروں اور اتار چڑھاؤ سے بچانا ہے، صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے اور آجرین کو بہترین فوائد حاصل کرنا ہے، تجارتی رکاوٹوں، سیاسی، سماجی، قانونی یا ثقافتی کسی بھی قسم کی دیگر رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور عالمگیریت یعنی کہ گلوبلائزیشن اور لوگوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں، باہمی ہم آہنگی ہے، اسے فروغ دینا ہے۔ اچھا جی، اب جو WTO کے معاہدے تھے وہ مین فوکس کرتے تھے یا زراعت کے شعبوں میں یا پھر جو ہے ہمارے صنعت کے شعبوں میں۔ اب زراعت کے شعبوں میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، جو ان کے مین مقاصد تھے ہماری بک میں موجود ہیں، ان کے جو مین مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ جو زراعت کے شعبے ہیں وہاں پر ہم نے کم سے کم کوٹا دینا ہے، کم سے کم آنے دینے ہیں تاکہ کسان خود محنت کر کے زیادہ سے زیادہ کمائیں اور زیادہ کما کر زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما سکے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کو سبسڈیز نہیں دے گا، کوئی بھی ملک اپنے ملک کی پیداوار بڑھانے کے لیے یا چیزیں زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کو اپنا پابند نہیں بنائے گا کہ وہ اس چیز کی پیداوار نہیں کریں گے۔ زرعی برآمدات پر سبسڈیز نہیں دی جائیں گی، مطلب کہ زرعی جو ہم مشینریز یوز کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے، تھریشرز اور ہارویسٹرز اور اس طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے ہم کوئی بھی ملک اپنے کسانوں کو سبسڈیز نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے جو جتنی بھی سبسڈیز وغیرہ ہیں ان سب کو ختم کر کے کہا گیا تھا کہ کسان خود سے اپنی محنت سے بنانے کی کوشش کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ زرعی چیزیں پیدا کر سکے اور ہم دوسرے ممالک میں انہیں بیچ سکیں۔ اسی طرح سے جو صنعتی شعبے تھے وہاں پر بھی بہت سارے اثرات مرتب ہوئے ان کے، اور انہوں نے یہی چیزیں کی کہ جی جو صنعتی چیزیں ہیں اس پاکستان کیونکہ آلریڈی صنعتی شعبوں میں اتنا آگے نہیں تھا، اس پہ بہت زیادہ دباؤ تھا، دباؤ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے جو دوسرے ممالک تھے جیسے کہ چین ہو گیا، فلپائن ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، یہ والے جو کنٹریز تھے ان کی جو پروڈکشن تھی، ان کی جو مشینریز یا زراعت تھی صنعتیں تھیں ان کی زیادہ اسٹرانگ تھیں اور یہ زیادہ اچھی چیزیں بنا رہے تھے۔ پھر یہ ایک ہی ریجن سے تعلق رکھتے تھے یعنی کہ جنوبی ایشیا کے ہی ممالک تھے، تو یہاں پر جو کلچرل ڈفرینس تھا وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو مانیٹری ویلیوز تھیں یعنی کہ جو ایکسچینج ریٹ تھا ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کے پیسوں کے ساتھ، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا، مختلف نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو ملک تھوڑی سی چیزیں بنا رہے تھے انہوں نے بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر میں نے اس پکچر میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بڑا سا جو ہے وہ ویل ایکوپڈ اور بہت ہی سارے سامان کے ساتھ ایک جہاز ملک میں آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں جو ہمارے ملک میں آئیں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی، ہمارے پورشن پہ پارٹ 1 میں ہم نے بات کی ہے کہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، لوگ دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر اثر نمائش کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ آئٹم یوز کرنے شروع کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بہت چھوٹی سی سے لے کر بہت بڑی چیز جو ہے وہ امپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ملک کی اپنی انڈسٹریز ہیں وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ملک میں اپنی پروڈکشن ختم ہو رہی ہے، انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، دوسرے ملک کی انڈسٹریز کو فروغ مل رہا ہے اور وہ ہمارے ملک میں آ کر ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھا رہی ہیں، توازن ادائیگی برباد ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب شرح مبادلہ کیا ہے؟ شرح مبادلہ کے طریقہ کار اتنی ساری ڈسکشن پارٹ 1 میں بھی ہوئی اور پارٹ 2 میں بھی ہوئی، وہ یہی تھی کہ توازن ادائیگی، توازن ادائیگی۔ اب توازن ادائیگی دراصل ہوتی کیا ہے؟ توازن ادائیگی ہم ایک پیسہ انڈین پیسے میں لے رہے ہیں یا پاکستانی پیسے میں لے رہے ہیں اور کوئی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کو پیمنٹ ہم ڈالرز میں لگا رہے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر تجارتی خسارہ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا 1 روپیہ امریکہ کا 1 روپیہ پاکستان کے 280 اور 300 روپے کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ جب 300 روپے کا
1 रुपया बनेगा तो जो चीज़ हम अपने मुल्क में 300 की ख़रीद सकते हैं, जब वो इम्पोर्ट करवाते हैं तो वो 3000 की हो जाती है। और सिर्फ 3000 उसकी प्रोडक्ट की चीज़ प्राइसेस होती हैं। आगे जब हमने पढ़ी हैं चीज़ें, इम्पोर्ट ड्यूटी और जो कस्टम ड्यूटी और इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह के टैक्सेस लगते हैं तो वो 3000 की चीज़ भी 3.5 या 4000 की हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बात की कि पाकिस्तान का 300 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, शुरू से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था। शुरू में जब पाकिस्तान में ये करेंसी, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों की अलग अलग करेंसीज़ आई थी, तो उन अलग अलग करेंसीज़ में जो है ऐसा होता था कि हर मुल्क में, मतलब हर मुल्क ने अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए नोट छाप लिए थे। और वो नोट पहले तो हमने फ़िक्स्ड रखे हुए थे, फ़िक्स्ड नोट थे, फ़िक्स थी हर चीज़, मतलब जितने का डॉलर उतने का पाकिस्तानी रुपया बराबर था। लेकिन इससे एक दूसरे को इतना जो है ना वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा था? क्योंकि वही चीज़ जब अमेरिका में बन रही थी तो वो 10 रुपये की बन रही थी, पाकिस्तान आ रही थी तो 10 रुपये की, लेकिन फिर बीच में कॉस्ट लग रही थी और चीज़ें हो रही थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर अमेरिका जो है वो मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बना रहा। तो इस तरह से भी जब हम ट्रांजेक्शन्स करना शुरू हुए, चीज़ें का तबादला होना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। इस वजह से इन्होंने कहा कि जी फ़िक्स्ड जो है, यानी कि मुअय्यन शरह मुबादला जो है इसे ख़त्म किया जाए और एक लचकदार शरह मुबादला लेकर आया जाए। लचकदार में हम देखेंगे कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, कभी प्राइसेस अप कभी प्राइसेस डाउन होती रहेंगी, लेकिन हमें फ़िक्स नहीं करना। जो कभी हम अपनी प्राइसेस कम कर लेंगे, कभी आप अपनी प्राइसेस कम कर लेंगे, तो हमें दोनों को ही फ़ायदा होगा। और यही वो चक्का है जो वो जो है हमारी लचकदार यानी कि फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से आज जो हमारी दौड़ लगी हुई है वो इसी पे लगी हुई है कि आज डॉलर महंगा हो गया है, ख़रीद लो, आज डॉलर सस्ता हो गया है, बेच दो। ये वाले जो मामलात हैं, ये जो मैनेज्ड या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है या एक्सचेंज रेट है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा से ये बात करते हैं, क्या ऐसा होना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, हुआ क्या था कि शुरू में एक हमारे पास फ़िक्स्ड रेट था। अब हम इस फ़िक्स्ड रेट को डॉलर से अलग करना चाहते थे। लचकदार शरह मुबादला के फ़वाइद भी थे और इनके जो फ़िक्स थे इनके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। लेकिन देखने में आया था कि जो फ़वाइद थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, जबकि जो इनके नुकसानात थे वो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, नुकसानात कैसे थे? हुकूमत को शरह मुबादला कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसीज़ इख्तियार करना पड़ती थी, जिसका नतीजा बाज़ औक़ात मुनासिब की बजाय गलत तखसीस की सूरत में निकल आता था। बाज़ औक़ात हुकूमत को मुकम्मल रोज़गार की मंजिल की हुसूल के लिए कुछ इक़दाम करने के सिलसिले में दुश्वारी भी पैदा हो जाती थी। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में फ़र्ज़ करें कि कीमतों में इजाफ़ा होता है तो इसके असरात बरामदात पर बहुत ज़्यादा पड़ते थे। शरह मुबादला को हमेशा के लिए मुअय्यन रखना मुमकिन नहीं होता था। बरामदात और दरामदात की पेश नज़र इसको कमोबेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। अच्छा, अब जो ये था लचकदार शरह मुबादला था, इसमें क्या था कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती थी। कभी प्राइसेस कम हो जाती थी और कभी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती थी। इस निज़ाम के तहत शरह मुबादला का तयन बैरूनी करेंसी के तलब और रसद की क़ुव्वतों से होता है। अगर बैरूनी करेंसी की रसद इसकी तलब से ज़्यादा होगी तो शरह मुबादला कम हो जाएगा। इसी मुआशी इस्तिलाह में इसे जो हम इकनॉमिक्स टर्म्स में इसे डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। और अगर तलब रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो तो शरह मुबादला बढ़ जाएगी। इस सूरत में बैरूनी करेंसी की कदर भी बढ़ जाएगी और इसे हम इकनॉमिक टर्म्स में एप्रिसिएशन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फ्लोटिंग टाइप मैंने एक पिक्चर बनाई है और ये मैनेज कर रहा है कोई एक शख्स यानी कि हुकूमत। अब ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, लचकदार शरह मुबादला के फ़वाइद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, अब ज़रा इस पर नज़र डालेंगे। चूँकि शरह मुबादला तलब और रसद की क़ुव्वतों की वजह से मुतय्यन होती है और मरकज़ी बैंक को इसमें मुदाखलत नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये निज़ाम निस्बतन आसान हो जाता है। तलब और रसद में उतार चढ़ाव के नतीजे में शरह मुबादला में भी उतार चढ़ाव आता रहता है और यूँ शरह मुबादला दुरुस्त सिमत इख्तियार कर लेता है। इस सूरत में बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला रखने की भी ज़रूरत नहीं होती।
حکومت کے لیے اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں اور حالات کے مطابق نئی پالیسیز اختیار کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی ایجنسیز یعنی کہ IMF وغیرہ جو ہیں، اس سے قرضے لے کر شرح مبادلہ کو درست کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور سسٹم میں ایسے اداروں کی مداخلت کی بھی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اچھا جی، اب ظاہر سی بات ہے مین میڈ چیزیں ہیں، یہاں پر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ یا کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مینیج فلوٹنگ میں اتنی آسانیاں آ رہی ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں کچھ نقصان کا سامنا بھی ہوگا۔ اب نقصان کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سے اندرونی اور بیرونی عوامل کی بنا پر شرح مبادلہ کا تعین ہوتا ہے، اس کے اثرات دوسرے ممالک پر بھی پڑتے ہیں۔ پھر زر کی منڈی میں سٹہ بازی کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بھی بہت ہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درآمدات جو لوگ درآمدات کرتے ہیں یا برآمدات کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارا رسک یا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس نظام کی بدولت ملک میں افراط زر بھی پیدا ہوتا ہے اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام بھی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک معاشی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، آخری میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو سارک یا جو WTO یا جو گیٹ کی تنظیمیں ہیں، OIC کی تنظیمیں ہیں، کہ یہ بلاکس جتنے بھی ہیں یہ موجودہ معیشت کو مستحکم بنا سکتے ہیں یا استحکام دے سکتے ہیں؟ یہی ایک سوال ہے جس پر ہمارا فیوچر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اور ہمارے آج کے حالات بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ان دونوں پورشنز کو سمجھنے کے بعد، ان دونوں پارٹس کو چیپٹر 12 کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، آپ کو چیپٹر 12 کا سارا جو مٹیریل ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کے تعاون کا، آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔